बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑफ द वे लाइव और सही चल रही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं उस्ताद काशिफ खान कराची। ये माशाअल्लाह उनकी छत का व्यू ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ नेटवर्क इशू था। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त हम कराची में हैं और कराची के टूर के इख्तितामी सिलसिले हमारे चल रहे हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम मोहम्मद काशिफ खान साहब की छत में। इनका ताल्लुक उस्ताद इखलाक खान अहमद पार्टी से है और उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इखलाक खान पार्टी के जो रिंग लीडर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जी आरिफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहली चीज़ तो ये है कि यूनिक एक्सपीरियंस छत को देख के मुझे वाकई बहुत मजा आया। मजा आने की सबसे बड़ी वजह है नफासत, इसकी डिज़ाइनिंग और पेपर छतों पे जाते हैं। तो मैं तो खैर मैंने तो बहुत ही ट्रैवल किया। चंद एक अगर फर्ज मॉल में 1000 पे गया हूँ ना, तो वो अगर मैं उनमें टॉप 5 कहूँ या टॉप 10 कहूँ तो उसमें मुझे ये नज़र आई, ये चंद नजर आई। तो काशिफ भाई से भी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पैदाइश इनकी लाहौर की है, लाहौरिये ने एक आधा जुमला लौटते हैं नाच बोल रही और उसके बाद ये फिर शिफ्ट हुए कराची में 1998 में और लाहौर में ये निकी ज़बानी सुन लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑल तो सबसे पहले आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप आए हमारी छत पर, हमें अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बाकी शौक़ के हवाले से वो यही चीज़ है, मेरा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, लाहौर से। और शौक़ देखा जाए तो शौक़ मेरा यही है, ये बचपन से चल रहा है और उसी को जो के आके कंटिन्यू या परवान चढ़ाया वो मैंने आके कराची में किया। कराची में प्रॉपर शौक़ किया 1998 से और फिर बीच में पट्टी वाले नॉर्मली चलते रहे। काबली का शौक़ आके मैंने किया, ये तकरीबन मुझे हमें साल भर शौक़। पट्टी वाले काबलियों में कौन से पसंद आपको जानवर, या आपने कोई या थोड़ा ही टाइम पीरियड है क्या? शौक़ तो पीछे से ही चला आ रहा है ना, तो कोई ख़ास पसंद जानवर? देखिए भैया, सबको यही चीज़ है, पसंद तो खैर जानवर तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छा परिंदा सबको अच्छा लगता है। और देखा जाए कि शौक़ अगर मैंने काबली का किया है तो मुझे काबली की इतनी हो तो नहीं थी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने प्रॉपर शौक़ साल भर हुआ है जो आके काबली आके किए और काबली आके देखा। उसमें वो यही चीज़ है, मेरी गाइडलाइंस जो है वो है आरिफ भाई से मैंने किया कि जैसे कि आपके कमगर हैं, टेडी हैं और मुख्तलिफ और जो इन्हीं के ज़ेरे निगरानी आपने बेसिकली काबली की जो वो ये कह ले जो कमांड है वो आरिफ भाई के पास। बिल्कुल आरिफ भाई क्या। बाकी देखा जाए कि नॉर्मली जब आप बचपन से शौक़ है, बचपन का मैं जैसे आपको बताता हूँ कि कबूतर को समझना, देखो हर नस्ल अच्छी जो चीज़ होगी जो आपके पास आएगी, जब ब्लड लाइन अच्छा ब्लड लाइन होगा आपके हाथ में आएगा, वो अपना आप आपको खुद बताएगी। ठीक है, वो आप कल्चरल ले लें, अपना अली वाले ले लें या कमगर ले लें, वो अच्छी चीज़ है तो वो भर के सामने आती है और आप उसको पकड़ते हैं, देखते हैं और उनसे चीज़ें हासिल करते हैं। सो ऐसा ही है। अभी तक मैं ये तो नहीं कह अच्छा, छोटा सा जो एक्सपीरियंस है काबुल कैसा है? काबुल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मज़ा आया इस मरतबा छत उड़ा के। और आपके सामने ही है कि बस बैड लक ये चलती रही कि कभी 2 नहीं रात बैठ रहे, जब फिर नीचे उतर गए वाज़े हो गए, कभी 2 नहीं बैठते, कभी 3 नहीं बैठते। ये कंटिन्यू हर परवाज़ में हमारे साथ। अच्छा, साथ वाली बिल्डिंग तो प्रॉब्लम नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि अपना कोई कबूतर परवाज़ के दौरान
आ के उधर बैठा हो या उस वक्त डिस्टर्बिंग हो, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, सड़कों में ये होता है कि नए बच्चे होते हैं, आपको मालूम है, अगर कभी कोई जाके बैठ गया तो यहाँ पर बर्ड्स ऐसा है जैसे कि ये चील वगैरह वो उसको हिट करती है, ठीक है, वो उसके डर की वजह से फिर वो नीचे उतरता पलट के नहीं जाता। बिल्कुल। वैसे जब काबलियों के अब शौक में आए तो आपको कैसा लगा कि ये ग्रूम कर रहा है, कैसा है ये, क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? थोड़ी सी अपनी ओपिनियन राजी होती तो है ना एक। बिल्कुल ऐसा ही है। काबली के हवाले से देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले माजी में चले जाऊँ, बचपन में मुझे याद है हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि ये अपना कबूतर नहीं रखने। मैं पूछना सा क्यों जी, अपनी मादरी ज़बान में, क्यों जी कबूतर क्यों नहीं रखने? कहते जी कबूतर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਲ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਤੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਹਿਫਿਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ, पर मैं कहना प्यार और मोहब्बत नाल जड़ा शौक है वो सब तो चंगा शौक है। बड़ी बात, बड़ी खुश बात। कुछ मेरे ख्याल में परिंदों का भी शौक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो जी साजिद जी जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਸਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਓ ਕਬੂਤਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਬਾਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੌਕ बुरा ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ और उससे हट के थोड़ा इंजॉय होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा शौक ही नहीं है, इससे अच्छा शौक नहीं है। बस जिस तरह काशिफ भाई ने बताया कि अच्छे लोगों से आदमी ताल्लुक़ रखे, जिनसे आपकी तबीयत मिलती हो, जो अच्छे लोग हों, जो हर एक का अच्छा चाहें, जो हर एक की अच्छाई में खुश हों, ना कि एक दूसरे की टांगें पकड़ के खींच रहे हों। वो बेकार लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं जो एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, सबसे ज़्यादा हरीफ से प्यार करें, बिल्कुल उससे दोस्ती करें, बेशक, बिल्कुल फिर शौक का मतलब हरीफ से सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए। जब भी मिलो खुश होकर यार ये हमारा है 43 नंबर, ये हमने जोड़ा लगाया, ठीक है। और ये बाकी तो खैर इतनी मैंने आपको बताया तफसीलन
کہ میں آپ کو وہ تو گائیڈ نہیں کر سکوں گا کہ اس میں پر کون سا ہے، کیا چیز ہے، وہ تو نہیں. میں آپ کو پر بندہ آنکھ یہ چیز آپ کو میں بچے لگے سب وہ لگا دیے پہلے لگا پر دکھائیں. جی وہ دوسرے والے پر کھینچے ہوئے آپ کو تو کیا دکھائیں؟ ہاں جی وہ چلو ان کو پار نہیں دیکھیں گے. ہاں ویسے ضرور دکھانا. وہ دوسرے والے جو پنجے دکھائیں. اس کا بھی شوق کرنا. جوڑے کے ساتھ ہاں بیجن کرائیں. بیجن کا تھوڑا پر بندہ استاد سے نام بیجن آ جائیں. یہ کون سو میں سے ہے؟ یہ کون سے والے؟ یہ چوہوں میں سے عارف بھائی 2 منٹ آپ سے بھی گپ شپ ہو جائے گی. آپ اور پاکستان ہائی فلائنگ ایسوسیشن کراچی کے بھی پریزیڈنٹ. اس سے پہلے جوہر کی بنیاد آپ نے رکھی، یعنی پائنیئر میں سے ہیں چوک میں. اب آپ نے اخلاقہ پارٹی کی سندھ میں بنیاد ماشاء اللہ رکھ دی. اس کے رنگ لیڈر بھی آپ ہیں. اور سیٹ اپ بنانے کا جو میرے مطابق اللہ نے آپ کو جو قدرتی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، دوستوں کو بہتر کرنا، دوستوں کو اکٹھا کرنا، ایک بہت بڑا نام کی اب آپ کی ذمہ داری آ گئی ہے. ایک بڑا سینئر بہت بڑا نام ساری زندگی اس نے شوق کو دی. اس حوالے سے اب ماشاء اللہ یہ کیونکہ ڈبل ذمہ داری نہیں آ گئی آپ کے کندھوں. بالکل ایسے. میں اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے بنیاد رکھی، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، نہیں ایسا نہیں. میری خوش قسمتی تھی کہ لوگ مجھے بہت اچھے مل گئے. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ لوگ بہت اچھے مل گئے ماشاءاللہ. جیسے ہم نے اب یہ ہے کہ قابلیوں کے اندر اس مرتبہ مزید جیسے کاشف کی چھت لے کے آئے ہیں. تو اسی طرح اچھا پھر آپ نے کہا کہ اخلاق خان کیا کا رنگ لیڈر، یہ تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی تھی، محبت تھی. ڈاکٹر صاحب اصل میں ان کے شاگردوں میں سے تھے. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر اپنا ہمارے، تو انہوں نے میرے سے کہا کہ عارف آپ جو ہے نا یہاں کے رنگ لیڈر بن جائیں. اور یہ ہے کہ ان کی محبت تھی. انہوں نے کہا کہ، اور پھر دوسرا یہ کہ اخلاق خان سے میری اپنی بھی کافی اچھی ایک تعلق رہا تھا. میں کافی عرصے سے ان کے پاس جاتا تھا، ان سے ایک محبت تھی. کیونکہ میرے اپنے والد کے دوستوں میں سے تھے انوار احمد خان، وہ ان کے دوستوں میں سے تھے. تو میں ان سے کئی بار ملا اور میں ان سے بڑا متاثر تھا. 2005 کی مجھے ملاقات یاد ہے جب آپ اور ہم اکٹھے کراچی میں ٹائم بھی جو ہے خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے. بالکل. اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف ان کا اسٹے تھا. ڈاکٹر صاحب سے تو آپ کا تعلق بہت دیرینہ اور بہت یعنی ایسا تعلق ہے جو یعنی ان چیزوں سے ہٹ کے ہے. بالکل. تو اس میں تو یہ ہے کہ بس یہ میں نے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے ایکسیپٹ کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ اخلاق خان صاحب کی عزت میرے دل میں بھی ہے، اور جہاں تک ہو سکے گا ان کا جو بھی آگے ان کے لیے میں کر سکوں گا، ان کے نام کے لیے میں کروں گا. تو پھر ظاہر میں نے دوستوں سے سب سے کانٹیکٹ کیا اور الحمدللہ سب دوستوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہم اخلاق خان جو گروپ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. کیونکہ آلریڈی ہم لوگ اپنا ایک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ شوق کے لیے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ کراچی کے شوق کے لیے ایک اچھا ہے، ایک خوبصورت اضافہ ہے. میں اگر اسے کمپیٹیٹیو معنوں میں دیکھ رہا ہوں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شوق کے لیے بہت بہتر ہے. بالکل بہت بہتر ہے. پھر دوسرے یہ کہ ہم نے قیوم بھائی سے کہا کہ سرپرست اعلیٰ آپ ہی ہمارے رہیں گے. ان کو ہم نے اپنا سرپرست اعلیٰ بھی اکثر معمول کیا ہے کہ بھائی آپ ہماری سرپرستی بھی کریں. تو
वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा ठीक है जी मैं सरपरस्ती करूँगा। तो वो माशाल्लाह हमारे सरपरस्त भी हैं। और आगे ये है कि अब जैसे मियाँ नज़ीर एक ग्रुप है, वो अपना कय्यूम भाई ने कहा कि जी इसका एक अलग वो कर लेते हैं और अखलाका ग्रुप, तो इस तरह से एक शौक़ और मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है। बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव एक्टिविटी, शौक बढ़ रहा है। और अब जैसे काशिफ भाई जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आप इखलाका पार्टी के, और देखिए एक अकेला 2-11 और फिर, और अगर आपका अच्छा गुलदस्ता बन जाए तो वो तो अपने आप महकता है, वो उसकी खुशबू अपने आप। और सबसे बढ़ के ये कि मैंने हमेशा ये देखा है कि बेघर ताल्लुक ज़्यादा गुजारे तो हम बहुत ज़्यादा कुर्बान करते हैं। बेशक ऐसे ये सेटअप देख के मुझे तो कराची का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है इस हवाले से कि एक अच्छा, और मज़ीद कम्पटिशन भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हर भैया मैं देख रहा हूँ हवा मुख्तलिफ रुख से चल रही है। तो ये भी थोड़ा सा कराची के मौसम को आप ज़रा कौन डिफाइन करेंगे? जहाँ तक कराची के मौसम का ताल्लुक़ है कि मैं आपको बताऊं कि कराची के मौसम की मेन खूबी कह लें या ख़राबी कह लें, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर, कि आप सुबह में आपने कबूतर जिस वक्त आप उड़ाते हैं तो उस वक्त कोयटा चल रहा होता है, कबूतर एक डायरेक्शन में उड़ते हैं। फिर 11 बजे के करीब, 11:30, 12 बजे, बल्कि और थोड़ा सा और लेट हो जाए 1-1:30 बजे के करीब समंदरी स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, समंदरी हवा चलने लग जाती है। तो हवा के 2-2, 3-3 रुख, 4-4 रुख बाज़ औक़ात जो है मौसम की वजह से एग्जैक्टली पट्टी वाले कबूतर भी यहाँ पर इसी वजह से कामयाब हुए कि जो है ना उनको ये मौसम सूट कर गया। और दूसरे ये कि उस ज़माने में ज़्यादातर लोग उड़ाने वाले भी पट्टी वाले ही उड़ा रहे थे, तो शादियों का ही अपने साथ हम स्टार्टिंग के अंदर जब हाशिम साहब ने स्टार्ट किया था हम उनके साथ रहे थे। तो लेकिन फिर जब वो डिफेंस शिफ्ट हो गए फिर हम वहाँ भी गए, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि हम थोड़ा सा पीछे हट गए क्योंकि हमने पट्टी वाले रखे हुए थे। लेकिन फिर जब हाशिम साहब ने कहा कि नहीं जी आपने दोबारा रखने हैं, और फिर बखीर साहब भी आ गए इसके अंदर, बखीर साहब ने बल्कि आप लोग बाहर लिए कि हमने इस तरह से नहीं आपका उसमें देखिए ना, आप सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, आपका उसमें बहुत ज़्यादा है कि देखिए एक मौके पे एक शौक हो ही नहीं रहा, शौक को जिंदा करने के लिए अपनी तरफ से ना सिर्फ छतें दी, उड़ाए, बनाए, भाग दौड़ की, यानी अपनी कबूतरों का शौक रिवाइव करने में आप हैं, आज यूसुफ साहब हैं, फिर उसके बाद सरदार साहब आए, या ये बकीर साहब हैं, यानी आप लोगों के किसी के भी किरदार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? आप एक देखिए, मैं एक एज ए न्यूट्रल देखूं तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आपका एक पूरा स्टेक है कराची, आप एक स्टेक होल्डर है। अगर आपको बीच में से साइड पे कर दिया जाए तो शौक अधूरा रह जाए। क्यों? और आप अगर किरदार अदा ना करते काबली के लिए तो शायद आज किरदार ना होती। क्यों? कंपिटिटर ही नहीं है अगर, तो आप कहाँ जॉब करेंगे? हरीफ का होना जरूरी है। और आपने हमेशा अच्छे मुकाबले, फिर मैंने आपसे कौन सा मुकाबला नहीं देखा, फिर वो भी आप याद नहीं है कि 2 मिनट के लिए अंदर बैठे खाना खाने के लिए, तो मंसूर ने कबूतर पहले कहा कि जी आप, मुझे याद है वो आपने कहा यार कर लेने दो ऐसे, मैंने कहा जी अरे भाई ये क्या हो रहा है, खुद ही तो उसने कहा था कि जी ठीक है जी ओके है चीजें, मैं उसने कहा कि यहाँ निकल नहीं जी मैं यही खाना खाना, और 2 मिनट के बाद आके उसे होता है। ये अमूमन उड़ानों के अंदर इस तरह का हो जाता है कि बाज़े मुनसिफ जज नहीं कर पाते या बाज़ औक़ात नीयत उनकी अच्छी नहीं होती, तो इस तरह के मुनसिफ भी आ जाते हैं। नहीं आपने स्पोर्ट में देखिए ना, जिस एक हक उसका अच्छा खासा टाइम था, ठीक है ना, अच्छा खासा टाइम गया उसका, आपने कहा नहीं जी से काट लेने दो। तो कहने का मकसद ये है, इसके लिए भी बड़ा ये देखिए ये बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, मेरे मकसद ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे आपने इस शौक को बढ़ाया। इसके अंदर तुराब भाई मेन मसला यही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर किसी भी खिलाड़ी में, किसी भी तरह के खेल में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आप में नहीं है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते, बल्कि एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते।
تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس طرح کی بات پہ ہم ناراض ہو جائیں منصف سے یا کچھ اس طرح کی ایک ٹورنامنٹ ہم بنا رہے ہیں لوگوں کو لے کر گروپ کو ہم دنیا کے فیصلے کرتے ہیں کہ بھائی یار اس کا غلط ہو گیا تو بھائی فیصلہ ہمارے پاس آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو کاٹنے دو. وہ یوں میں نے اس لیے کہا کہ میں نے کہا دنیا کے فیصلے ہم کرتے ہیں, ہمارا فیصلہ کسی کے پاس جائے گا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ بڑی تو بڑی بات, یہ بڑی بات. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو کاٹ دو ٹھیک ہے. میں نے کہا جب اس نے ایک مرتبہ مشکوک کر دیا تو دوبارہ لینا ہی نہیں ہے وہ وہ کبوتر. کیا کہ کسی سے کیا لیا. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو حتیٰ کہ اس میں نا اس واقعے میں ڈفرینس کیا تھا. عارف بھائی نے مجھے لیا ڈیفینس سے, میں کراچی اسی دن فلائٹ سے آیا تھا. میں نے فون کیا, کہتے کہ تم نے ہمیشہ ہی غلط ہے, تم نے نہیں ٹھیک ہونا, تم نے نہیں ٹھیک ہونا بتانے کا. میں کہا آ گیا مجھے پک کرے. عمر پہلے آ گئے, میری ٹیم پہلے آ گئی اور یہ اس دن نکل گیا پھر کہتے ہیں. اب میں اکیلا, میں نے کہا عارف بھائی مجھے پک کر لیں. کہتے اچھا عارف بھائی یار, کہتے یار میں نے چھت پہ جانا ہے. میں نے کہا میں نے یہاں پہ گھگرو باندھ دیا چلے گئے. اچھا وہاں پہ پہنچ گئے ہم, ٹھیک ہے کھانے کا ٹائم تھا. تو عارف بھائی نے کہا اب منصف کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی سب چیزیں اوکے ہیں, اب کوئی نکلے تو جب مجھے بتا دیجیے گا یہ ہے وہ. اب میں نے کہا کہ یار تجھے یہاں لگا, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں کر کے کھانے کے لیے اندر گئے. ہارڈلی 5 منٹ نہیں لگے نہ, 4-5 منٹ میں 12 روپے کی کبوتر نکلا ہوا ہے. ان کا جی ٹھیک ہے 12 روپے کی نہیں. وہ یہی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیم لیڈر وہ کوئی بھی ٹیم وہ خود سے نہیں ہوتے. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ جو نیچے ہمارے شوق کے حوالے سے میں اس میں کرتا ہوں کہ جیسے قیوم بھائی ہیں, حاجی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, آصف جمال ہمارے آئے ہیں, عارف بھائی ہیں, اور بھی ہمارے کچھ ایسے اپنا لیاری سے کچھ لوگ ہیں, کچھ ہمارے گروپ کے اور مزید جو سینئر لوگ ہیں. آپ اگر کبھی ان سے خود ملیں گے نا, یقین کریں جیسے ہم اپنی محفل میں بیٹھیں, کبھی آپ ان میں کوئی کوتاہی نہیں پائیں گے, کوئی کمی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, کمی کہاں سے ہوتی ہے؟ شوق کے حوالے سے. وہ کہاں, وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے. وہ چھوٹے پیمانے سے وہ ابھرتی ہوئی ہمارے تک آتی ہے, جو ہمارے ٹیم لیڈر ہیں ان کو آپس میں ڈسٹرب کرتی ہے. میرا تو میں سنانے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ اسپورٹ مین اسپرٹ, پھر ان کا میرا یہ تعلق کوئی آج کا نہیں. پھر جس طرح انہوں نے, میں جب مجھے پتا ہے کہ جوہر کی بنیاد رکھنے والے یہ اپنا ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آل پاکستان کی بنیاد رکھنے والے یہ, اور ہاں جی, پھر انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو آنر دی, ہمیشہ لوگوں کو آنر دی. ان کے یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں. حاجی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے, اس نے شوق کی بہت خدمت کی. اسی طرح عارف بھائی, اس طرح اور باقی چیزیں بھی ہیں. پر یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ ان کا جو چوری دامن کا پیچھے سے اگر آپ دیکھیں 20-25 سال سے پوری لائف, ہاں انہوں نے پوری لائف اس شوق کے لیے, جس طرح حاجی یوسف صاحب نے, اسی طرح انہوں نے, اس طرح ان کے ساتھ پھر ریاض بھائی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شوق اب آگے گروپ کا اب کر رہا ہے. بالکل ایسی آپ کے گروپ اچھے لوگوں میں, اور یہ ایک اچھا اضافہ ہے اخلاق پارٹی کی, ایک بڑا اچھا ایک اور اچھا مضبوط ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آئے گا. ٹھیک ہے, ایک شوق میں اور بہتری آئے گی, ایک اور جدت آئے گی. ٹھیک ہے, اور ان کو میں نے اڑانے میں بھی باکمال پایا, ایز اے ایڈمنسٹریٹر باکمال پایا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہر رول کو نا بہت دیکھے. یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں نا گاڈ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں, اور یہ تو یہاں آ کے ویسے خوشی ہوئی, میں نے آپ کو بتایا نہیں آپ کی محبت ہے جی, آپ اچھے سب آپ کو اچھا لگا. اور آپ لوگوں کے خیالات سن کے, اور استاد جی گجر صاحب سے آپ کا تعلق نکل آیا. وہ تو میرا وہ سمجھ تو شوق باور اب کچھ کروائیں, شوق کروائیں. جی ناظرین, اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں استاد کاشف خان کی چھت پہ. ان کا آپ کو شوق بھی کروا رہے ہیں, ماشاء اللہ بات چیت بھی ہو رہی ہے.
تو ناظرین جی اب بچے چھوڑے ہوئے ہیں تیاری کے لیے. یہ بچے چھوڑے ہوئے ہیں تیاری کے لیے, یہ کاٹے ہوئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, یہ بچے چھوڑے ہوئے ہیں تیاری کے لیے. زبردست بچے ہیں. یہ بڑے ہیں جی کھینچے ہوئے. یہ جی ماشاء اللہ بڑے ہیں, کھینچے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ پڑے تیاری کے لیے. زبردست شوق ہے. ماشاء اللہ بچے بھی چھوڑے ہوئے اور بڑے بھی. زبردست شوق ہے. استاد کاشف خان کراچی. جوڑے والے ادھر ہے, جوڑے والے نہیں ہے. اچھا اڑانے ایک بچے دکھا اس بھائی ادھر ہے. اچھا تیاری کے لیے. یہ جی ماشاء اللہ تیاری کے لیے کھینچے ہوئے ہیں. یہ تو کبوتر ہے. وہ آگے والے بھی کھینچے ہوئے. ادھر ادھر دیکھ, ادھر آؤ. رہنے دو, کھینچے ہوئے رہنے دو. ماشاء اللہ یہ ان کا شوق تھا, تو بھی آپ کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.